पिवन मोठो प्रकार घडला. तसे पयशे जाल्यार सर डॅमेज जाल्ले आसा, वयलो सगळो स्लॅब सगळो कोसळ्ळेले आसा. एज अ डेप्युटी कलेक्टर आनी हे कार्यालय तुमचे, सो ताच्या खातीर तुमी आतां पर्यंत केल्लेले कामाचो पाठपुरावो म्हणून कितें केला? पाठपुरावो म्हणल्यार इवन जेन्ना म्हाका हें आयलें नोटिसीक आयलें म्हज्या, सो हांवें कितें केलें, तांकां सकयल तो JEPW आसा पळय ताका आपोवन हाडून तें क्लियरली दाखयलें ताका. तेंय दाखयलां. हातून आतां सद्या CDPO जाला. CDPOचे सोड ते सायडीक लेबर डिपार्टमेंट आसा, तो आख्खो एक बीमच गेला तांचो. ताका सांगलो तो बीम कोणाच्या तकलेर पडटलो आनी यू वील बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दॅट म्हणून ताका क्लियर कट सांगलां. ताणें सांगलां कितें म्हाका, इट इज सगळें प्रोसेस सगळो जाल्लो आसा, इट इज वेटिंग फॉर द ऑर्डर म्हणून कितें तरी सांगलां ताणें म्हाका. वर्क ऑर्डर काय कितें तरी कोणाक दिवपाची कितें करपाची सगळें प्रोसेस सगळो जाल्लो आसा अशें कितें सांगलां म्हाका ताणें तेन्ना. सो हें इन्स्ट्रक्शन ताका पयलीं दिल्लें, इट्स पोजिंग डेंजर म्हणून. आनी ताका लागून ताणें इवन प्लेस सुद्दां ती खाली करपाक मागलेली. सायडीक तो रूम आसा तो खाली कर, आनी तो आमी प्रोसेस तो चालूय केल्लो खाली करपाचो. लेटर वॉज ऑलरेडी गॉन टू दॅट, लेटर इज ऑलरेडी गॉन टू द कन्सर्न डिपार्टमेंट. हाजें सिव्हिल सप्लाय ताजें एक स्टोर रूम आसा थंय, तो खाली करून ताका एक्चुअली हांगातले थंय शिफ्ट करपाचें आशिल्लें. सो दॅट it gets at least there is some stability and some sort of precautions would have been taken there. पण आता जालें कितें, अकस्मात तो स्लॅब पडलो आनी आमचो एक तो गावडे सॉरी एक UDC आमचो गावडे तो एक UDC मातसो इंजर्ड जाला. आय थिंक ही हॅज गॉट अ फ्रॅक्चर मोस्ट प्रॉब्ली. सर 2022 पासून थंयसर तेंचे ते लेटर करीत आसा आनी अजून सुद्दां शिफ्टिंग जावंक ना. सो मागीर तेका मागीर शिफ्टिंग जावना म्हणजे तांकां जाग्याची प्रॉब्लेम आसा. पण तांकां कितें सांगलेलें, पॅच वायज तुमी तें काम करात म्हणून सांगलेलें तांकां. सगळें शिफ्टिंग एकदम जावचें ना, बिकॉज इट इज व्हेरी ह्यूज ऑफिस. इट्स नॉट अ स्मॉल ऑफिस. देर इज लॉट ऑफ रेकॉर्ड्स ओवर देर. इट इज नॉट पॉसिबल टू शिफ्ट इट एट वन टाइम. एटलीस्ट इट कॅन बी डन इन फेजीस. एक सायड केली ती दवरली, फुडली सायड केली, बिकॉज इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ ट्रिटमेंट. केमिकल ट्रिटमेंट लागता ताका. प्लस ते RCC जो वयरचो हें जाला कोरोड जाल्लो आसा, वयर सगळें स्टील कोरोड जाल्लें आसा, ताका केमिकल ट्रिटमेंट लागता. तो जावन मागीर तांकां ते स्लॅब मारचो पडटा ताका, और प्लास्टर मारचो पडटा. सो दॅट वॉज आस्क देम टू डू इट ऑन एज एक्सपेक्टेडली एज पॉसिबल. बट इट इज नॉट डन सो फार. पण आतापर्यंत ते ऑफिस जशें आसा तशेंच दवरतले, चालू दवरतले की तरी वेकेंट करतले? नाही, आता तांकां वेकेट करपाक लावपाचें. PWची स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी आतां घेता हांव, आनी ते अकॉर्डिंगली आय वील वेकेट दॅट. Otherwise, there is no other alternative. We cannot see that no more injuries or more casualties are happening over there. Yes. Even आमचे लेबर डिपार्टमेंट आसा ते सायडीक ताचे लेबर डिपार्टमेंट आसा, ताकाय सांगून दवरला दॅट टेक द प्रिकॉशन्स सो दॅट एटलीस्ट ब्लॉक दॅट एरिया. तो फूल जो कॉलम तो हें जाला पळय तो बीम तांचो सारको फुटला सारको, तो केन्नाय तो कोसून पडूंक शकता. सो आय ऑलरेडी इन्स्ट्रक्टेड देम. इवन they also following up regularly with the PWD. सर ती एंटायर बिल्डिंगच हांगा गेली 4-5 वर्सां आमी सांगत आसात की ती शिफ्टिंग करपा जाय किंवा तरी रिकन्स्ट्रक्शन करपा जाय. आता ते बिल्डिंग शिफ्टिंग रिकन्स्ट्रक्शन म्हाका दिसता तो प्रोसेस कितें चालू आसा. कितें आतां फाटल्या फावट आमी हाजे बरोबर मिटींग घेतल्या. सो मिटींगेन ताणें सांगलां ते फाटल्यान आमचो थोडो स्पेस आसा अरावंड 5,500 कितें असो दिसता. तो एक्झॅक्टली लक्षांत येना म्हाका कितलो आसा तो. पण थंय तांचो एक प्लॅनिंग आशिल्लो ते करपाचो. थंय आमचो आंबेडकर पुतळो आसा ते सायडीक ते करपाचें आशिल्लें तांचें. सो तें जाता जाल्यार वेल एंड गूड. पूण एटलीस्ट ते तो पर्यंत तरी तांकां ते प्रिकॉशनरी मेजर्स कितें तरी घेवपाक करपाक जाय आशिल्ले ताणें.